Okay, so let's begin. So I want to start with this question number 2. So you're given this fx equals to this function fx equals to 3 minus x over 2x. Okay, sorry, I'm at home, guys. So those of you who did not ask for permission, I need you to turn on your cameras. Ini adalah kebiasaan saya lah. Okay, so please turn on your cameras. Okay, so you have this function fx equals to 3 minus x over 2x. Okay, but the first thing I want to talk about is this red color word over here lah. Okay, kenapa ini mesti x tidak sama dengan kosong? Dan macam mana kita mau tentukan nilai di mana x tidak boleh mengambil, tidak boleh kena ganti dimasuk. Okay, so this situation okay, situasi ini, this situation will happen whenever you have a function that has per. Okay, kalau dia macam ada per macam ni kan, then biasanya kita akan nampak this tu muncul. Because one of the most important things that cannot happen okay, is benda yang paling penting adalah di bawah ini dia tidak boleh sama dengan kosong. Okay, this bawah this one tidak boleh sama dengan kosong. Because anything divide by 0 kan, you akan dapat math error in your calculator. Okay, if you don't believe me, you just take out a calculator and you press 2 divided by 0, 3 divided by 0, 1524 divided by 0. Okay, you will always get a math error. So any function yang ada pecahan, dia punya di bawah itu tidak boleh sama dengan kosong. Okay, so how do you get this red color thing? Okay, this red color thing x tidak boleh sama dengan kosong. So in order for you to get that, you need to write 2x tidak boleh sama dengan kosong. Okay, then after that kau pindah 2 ke sebelah bahkan x tidak boleh sama dengan 0/2. 0/2 tiada masalah. Yang per kosong itu yang ada masalah. Bahagi kosong ada masalah. Kosong bahagi tiada masalah. 0 divided by 2 kan, dia tetap kamu akan dapat 0. Okay, so this is a very important thing. We need to know how to write this, okay, supaya kamu tahu apa nilai x yang tidak boleh dimasukkan. Okay, so we call this, ini kita panggil the value of x, okay, when fx is undefined. Okay, dia adalah nilai x yang menyebabkan fx kita math error. The word undefined, kalau kita rujuk kepada calculator, undefined dalam calculator dia akan tulis sebagai math error lah. Tapi sebenarnya the correct terminology okay, ungkapan yang sebenarnya betul adalah perkataan inilah, undefined. Dalam bahasa Melayu dipanggil tidak tertakrif. Means dalam calculator kamu akan dapat jawapan math error, tak boleh lah. Okay, so ini adalah sangat penting. Dan the good news is, ini hanya muncul, as I said just now, ini hanya akan muncul sekiranya ada pecahan dalam function kamu. Okay, for example, if your function is just 3x plus 4 kan, memang tiada ini. Okay, atau function kamu adalah 3x squared plus 2x minus 6. Ini no problem. Tidak payah ada comma x tidak boleh sama dengan tiada, sebab dia tiada pecahan. The only problem comes if there is a pecahan. For example, fx equals to 3 over x minus 2. Ini memang akan ada. X tidak boleh sama dengan sekian berapa. So the question is, how do we find this sekian berapa? So apa yang kita buat is, kita kasih jangan samakan di bawah dengan kosong. So x minus 2 cannot be the same as 0. Kita tulis macam ni. Yang di bawah itu tidak boleh sama dengan sifar. Dan kamu pindah macam biasalah. Jadi x tidak boleh sama dengan, what happens to these two, pindah pergi sebelah, dia akan jadi tambah. So 0 plus 2 will be 2. Okay, baru kamu boleh tulis di sini x tidak boleh sama dengan 2. Macam tu. Okay, so be very careful with this sebab, okay, selama ini kan saya tidak pernah tegur lah, tapi sebenarnya bila katakan kau cari function kan, let's say you find inverse function lah, composite function lah, kan,
selama ini saya tidak pernah tegur lah sebab saya belum pernah ajar, tapi from today onwards, whenever you write a final answer, okay, for your function, kalau final answer kamu adalah dalam bentuk pecahan macam ni, okay, then you have to write this nilai X di mana dia tidak tetakrif. Okay, the value of X where it is undefined. Okay. Tetapi bukan semua pecahan dia ada baris macam ni tau. Kalau contohnya lah kan, let's say your function is 3x over 4. Ini tiada. Sebab tiada x di bawah. Kan? Di bawah dia memang nombor 4 saja. So dia punya syarat, the condition for this is, there must be an x at the bottom of the pecahan. Bahagian bawah pecahan itu, yang kamu panggil denominator kah itu. Okay, the penyebut lah. Penyebut itu mesti ada x di sana. Baru kamu boleh tulis ini ayat. Okay. Tapi kalau penyebut kamu is only a number kan, don't need lah, tak payah sibuk. Okay, so dia bukan saja pecahan lah, tetapi dia punya pecahan di bawahnya adalah ada X. Baru kamu kena tulis kamu punya inilah the undefined this one. Okay, so itu perkara pertama yang saya mau tetapkan. Kedua, saya mau balik kepada soalan inilah. So the function is defined as yada yada yada. Then soalan pertama adalah cari find f inverse function of 4. So ini adalah biasalah, kita kena inverse dulu baru kita gantikan the 4. Okay, so when you inverse this, okay, so we start with this lah. Kalau kita ikut cara yang dulu kau pernah belajar, kita buat begini, bahkan kita kasih sama dengan y, then we pindah-pindah. Okay, so we will get 2xy equals to 3 minus x. Pindah x pergi sebelah, 2xy plus x equals to 3. Lepas itu, kasih faktorkan x keluar, 2y plus 1 equals to 3. So x equals to 3 over 2y plus 1. Okay, saya memang laju-laju. So ini sepatutnya kamu tahu sudah lah. So please make sure that you understand what's happening over here. Jadi, inverse function of x adalah 3 over 2x plus 1. Okay, saya tukar huruf y menjadi huruf x. So, ini saya ikut cara yang kita belajar, cara yang siapa yang sebut hari itu, I can't remember. I think it's Terence sekali. Macam Terence yang cakap. Okay, so the inverse function of x is 3 over 2x plus 1. Tetapi perhatikan, okay, sekarang di bawah, ini adalah pecahan dan di bawah ada x di dalam penyebutnya. So you have to, kamu kena tulis x tidak boleh sama dengan berapa. So kamu kena cari di tepi lah. Okay, so 2x plus 1 tidak boleh sama dengan sifar. And you pindah-pindah. Okay, so can anybody tell me x tidak boleh sama dengan berapa? Okay, x tidak boleh sama dengan negatif 1/2. So you write it over here. Okay, so remember, from now onwards lah, mulai daripada hari ini, kalau kamu punya jawapan akhir function kamu, dia adalah pecahan and then di bawah itu, dia ada x di bawah, you have to write the undefined statement. Okay, kenyataan di mana x tidak boleh bernilai negatif setengah. So kalau x adalah negatif setengah, di bawah akan jadi kosong, di bawah kosong adalah haram, tak boleh. So dia tidak tetakrif, okay, dia tidak wujud lah. Okay, so be very careful with this. Tapi kita belum habis lah, we haven't finished because the question asks for 4. So apa yang kita buat? Kita ganti 4 di dalam. Can you calculate please for me? Calculate and then tell me what is the value of inverse function bila kita sudah gantikan 4 ke dalam. Anybody can answer this except for Terence. Otherwise, semua akan bergantung kepada Terence saja. So orang yang sudah jawab 3 over 9. 3 over 9. Okay, can you simplify that, Liana? 1 over 3. Alright, very good. Okay, 1 over 3. So ini standard lah. Remember, if kalau diberi nombor, kamu memang tetap kena find the inverse function first. Then only kamu ganti di dalam. Okay, question B. Question B, the values of x such that, okay,
So dia bagi tahu fx kamu is equals to the inverse of x. So find the values of x. Okay, so when you see something like this, the first thing you do is you start from this sentence. Kamu mula dari ayat ini. Do we have fx? We have. Do we have inverse x? We have. Kita baru je cari. So kita kasih masuk dulu di dalam. So 3 minus x over 2x equals to, what is the inverse? 3 over 2x plus 1. 3 over 2x plus 1. Okay, so kalau saya mau cari x, I have to simplify this lah. So the best thing to do is kita darab silang. Bawa ini ke sini, bawa ini ke sini. So saya akan dapat 3 minus x times 2x plus 1 equals to 3 times 2x. Okay, saya darab silang lah. Okay, cross multiply. Okay, then after this, it's, well, I think you should have already studied this lah. So anyway, this is 6x plus 3 minus 2x squared minus x equals to 6x. Okay, saya pindah 6x pergi sebelah, saya akan dapat minus 2x squared plus 6x minus x minus 6x plus 3. Okay, which will give me minus 2x squared plus 6 minus 1 minus 6 is just minus x lah. Okay, plus 3 equals to 0. Dan di sini saya akan tanya kamu lah, have you already learned what to do? Kalau kau sampai di sini, semua tahu ke apa mau dibuat? What should we do over here untuk mencari nilai x? Factorization. Alright, good. Okay, we have to use factorization. So, I'm not sure, kamu diajar yang cara shortcut ke atau yang cara yang panjang lebar itu? Sorry, I'm not sure. Were you taught the shortcut method, like use calculator terus kau dapat jawapan? Pakai CC. What is CC? Closed caption. Itu CC tu. Oh, calculator kah? My goodness, CC is calculator. Gosh. Okay, bang. Okay, pakai calculator. Tell me what's the value of x, please. Negative 3 over 2 for first x and second x is 1. Okay. So this is the thing about this kind of question lah. Saya tahu okay, kalau kamu pakai calculator, okay, you can jump from here to here straight. Okay, tetapi standard practice lah is kalau kau sudah dapat jawapan ini kan, kamu mesti ada satu baris sebelumnya. Okay, because kamu especially dalam exam lah, you cannot show that you are using too much of the calculator. Kamu memang kena tunjukkan factorization. So this has to be 2x plus 3 and then x minus 1 equals to 0. So this black arrow, okay, this black arrow di sini, okay, memang dari calculator kau dari sini kan, terus kau dapat jawapan lah. Tetapi I need you to show this step sebelum jawapan itu. Okay, ini kalau dengan pelajar-pelajar saya yang lain kan, saya panggil ini sebagai wayang step lah. Okay, sebenarnya kau sudah dapat jawapan, tetapi kamu kena tunjuk ini wayang step ini, okay, untuk kamu mendapat markah penuh. Ini kalau exam, okay, I'm talking about the exam lah. Ini peraturan exam ini. Sebab kalau kamu dari sini, terus kau bagi jawapan ini bahkan, pemeriksa akan tahu ni, ini budak ni pakai calculator ni, dia tidak menggunakan cara matematik sebenar. Okay, so you have to show this wayang step lah. Sebagai contoh lah, let's say kamu punya dua jawapan lah, x equals to 3 and x equals to negative 2. So kamu punya dua kurungan adalah x tolak 3 dan x tambah 2 equals to 0. You just do the wayang step daripada the two values of x kan, kau kasih wayang step sajalah. Okay, so maybe some of you are asking, macam mana ini negatif 3/2 boleh jadi 2x tambah 3 bahkan? Senang saja. So x equals to negative 3/2. Saya pindah dulu 2, saya akan dapat 2x lah. Okay, equals to negative 3. Negative 3 saya pindah pergi sebelah, 2x tambah 3. Kalau negative 3 saya pindah pergi sebelah, saya akan dapat 0. Okay, so ini yang saya mau ada dalam saya punya
kurungan di sini. Okay, so in your homework today, there are two things I'm going to look out for lah. Satu, saya mau mencari benda ini. Okay, kalau soalan kamu lepas kamu jawabkan, kalau dia ada pecahan, saya mau tengok ini. The second thing I want to look for is, kalau jawapan kamu memerlukan kamu untuk factorize, okay, I need you to show me the wayang step. Jangan sekadar, sebab saya nampak ramai orang dalam kamu punya homework lepas kan, especially yang saya sudah pulangkan itu, kamu dari sini terus kamu jump pergi jawapan and you don't show me the wayang step. Bukan salah kamu lah, okay, nobody has told you yet, but now I'm telling you lah. Okay, itu wayang step, okay. Ya, dia wayang sebab ni memang wayang saja ni, hanya untuk memuaskan hati pemeriksa. Okay, so the wayang step has to be shown. Okay, seperti kamu etching lah, okay. Oh, saya menggunakan teknik yang sebenar. Tapi actually kau guna calculator kan untuk mencari jawapan. Ya, itulah. So please show the wayang step. Okay, so these are the things I want to look out for, dan itu sebabnya saya tidak boleh move on dahulu daripada bab ini lah. Besok kita akan masuk bab baru. Tomorrow we will go into a new chapter, but I want to properly finish this chapter today. Okay, alright, question number 3. Question number 3, you are given the functions hx equals to 4x plus a, and the inverse function is 2bx plus 5 over 8. So dia suruh kita mencari A dan B. Okay. So untuk mencari A dan B, the first thing we need to do is we have to convert this to become h negative 1x. Okay, kita mesti convert dahulu lah. Okay, and we use the same step that we've been doing to convert y equals to 4x plus a. Okay, then we pindah-pindah lah. Y minus a equals to 4x. So y minus a over 4 equals to x. Therefore, h negative 1x equals to x minus a over 4. Okay, so itu yang first kita buat. Daripada hx asal, kita convert dulu pergi the inverse function. Okay, so lepas itu, kamu dapat ini inverse function and then ini adalah inverse function yang diberi dalam soalan. So you compare. Okay, compare both the inverse functions. Okay, kita akan dapat x minus a over 4 sama dengan 2bx plus 5 over 8. Tapi sekarang kan dia punya bentuk adalah berlainan bah. So what I can do over here is saya kasih pecahkan. So x over 4, actually x over 4 tidak sebegitu cantik lah. 1 over 4x lah. Ini sebenarnya lebih cantik. Minus 1 over 4a. Okay, saya kasih pecahkan. Actually, okay, fine, I know. Actually, kalau ini saya pecahkan, sepatutnya x over 4 minus a over 4 lah kan. Okay, tapi saya tulis dalam bentuk begini. It's the same thing, cuma saya tulis dalam bentuk yang lain sahaja. You know why? Because, okay, kenapa saya tulis begini? Because kita mau compare. Okay, kalau sebelah kiri adalah sama dengan sebelah kanan, it means that 1 over 4x equals to 2bx. And minus 1 over 4a equals to 5 over 8. Okay, kalau kita compare, yang hijau sama dengan hijau sebab dua-dua ada x. Okay, dan yang whatever this color is, the foundation color adalah sama dengan 5 over 8, yang foundation color satu lagi. Okay, so dia tiada huruf x lah. Okay, so kalau saya ambil warna hijau, 1 over 4x equals to 2bx. Saya boleh dapat nilai b. Kan? Can you try? I'll start from here. 1 over 4x equals to 2bx. Saya boleh dapat nilai b. Itu x akan hilang lah, so dia akan bahagi sesama sendiri. Can anybody tell me what's the value of b? Kalau 2 pindah pergi bawah kan, dia akan jadi 1/4 bahagi 2. I mean, kan 2 di sini darab. Kalau kau pindah pergi sebelah, dia akan jadi bahagi kan. So 1/4 bahagi 2, berapa? Bukan 2 tu. Cuba tekan balik. 1 over 4 divided by 2 is? 1 over
Very good. Okay, 1/8. Okay, the other one. So B adalah 1/8. The other one is kita compare the foundation color. Okay, so negative 1/4A equals to 5/8. Okay, kita compare the foundation color lah. Okay, anybody, can you tell me what is the value of A? Kamu kira dulu then saya panggil nama lah. Oh yeah, negative 5/2. Astaga. Okay. Sorry, saya punya otak tidak berfungsi ni hari. Okay, so how do we do this? Is kan ini negatif 1/4 ini darab. So bila kita pindah ke sebelah, kita hanya perlu tekan 5/8 bahagi negatif 1/4 lah. Tekan je begitu, tidak ada masalah itu. Okay, you should get negative 5/2. Don't be too confused about the pecahan. Pecahan fraction is just a number. Bila kau pindah, dia tetap mengikuti peraturan yang sama. Darab menjadi bahagi, bahagi menjadi darab. Okay, so be very careful with this. Okay, so ini adalah cara untuk menjawab soalan inilah. Okay, bila kamu diberitahu something is equals to something, terus kau kasih cari dulu dia punya inverse function. Okay, and then lepas tu kamu compare. Okay, bila kamu membandingkan guys, bila kamu mengcompare, tiada istilah pindah-pindah. Kamu tengok sebelah kiri, kau kasih banding dengan sebelah kanan. Okay, comparing is something yang memang dari sekolah rendah sudah kamu pandai buat ini. Walaupun bukan dalam mathematics lah. Okay, kamu tengok dua gambarkan terus kau bandingkan. Apa persamaan, apa perbezaan, begitu. Okay, question number 4. You are given the inverse function sekarang. Kamu diberi inverse function and then the question is find f. Okay, sebelum ini kita selalu diberi f, cari inverse function. And this is before lah. Saya bagi kamu function original, cari inverse function. Soalan ini sekarang, saya bagi kamu inverse function, saya suruh kamu cari original. Okay, so the good news is, the step is the same. The step is exactly the same, cuma you punya jawapan akhir sekarang bukan inverse function tetapi function. So kita guna step yang sama. Y sama dengan 6x tambah 7. Kita kasih pindah-pindah lah. Okay. So can you try to do this? Pindah and then tell me what is the original function of x. Okay, sir. Okay, mana satu? What? Sorry. Shanira. Okay, Shanira. What? Apa jawapan kamu? Y minus 7/6 equal x. Y minus 7. Oh, kamu tulis. Okay, y minus 7/6 equals to x. Tapi saya mau ini apa function x kita. Satu step saja ni kita kena buat. X minus 7/6 equal to x. Okay, good. Equals to fx, the function. Okay, alright, thank you. Okay, good job. Okay. So basically that's it. So kamu mesti tahu hubungan antara f pergi f inverse is exactly the same kalau saya bagi kamu f inverse tukar pergi ke f. The step is exactly the same. Okay, walaupun dia punya jalan adalah berbalik tetapi stepnya adalah exactly the same. Let's try one more. Saya mau cuba soalan C lah. Inverse function is 3x/x minus 3. Dan of course, saya harap kamu tahu sudah kenapa ada ayat di belakang sini. Okay, sebab tengok di bawah sini tidak boleh sama dengan 3. Sebab kalau x sama dengan 3, di bawah akan jadi kosong, terus kosong menjadi undefined. Okay, same thing. Okay, y sama dengan 3x/x minus 3. Cuba kau pindah supaya dapat the original function. Okay, try it first. Okay, what is the first step that should be done, everybody? Anybody? Apa langkah pertama ini untuk yang kita harus lakukan? Ini memang ada susah sikit lah. Anybody, what's the first step? Move x minus 3. Okay, very good. Move x minus 3 together with this. So you get y x minus 3 equals to 3x. And then kita darab masuk bahkan. Bila kita darab masuk, xy minus 3y equals to 3x. Okay, then saya pindahkan the x pergi sebelah. So xy minus 3x equals to 3y. So the reason why I'm doing this is because I want to tukar this two lah.
Okay, so last apa yang saya mau buat, saya mau convert Y pergi X bah. That's my main aim. Saya mau jadikan X jadi sebelah. So yang tiada X itu saya pindah pergi sebelah lagi. Jadi ini saya fakturkan X equals to, X, Y minus 3 equals to 3Y. Baru saya pindah dia ke bawah balik. X equals to 3Y over Y minus 3. Oh iyalah, Atika, you're right. So interesting. Jadi fx adalah 3x over x minus 3. Oh, it means Atika was right since the beginning. Memang dari mula pun kau sudah betul. Oh, okay. So this is interesting. The function lepas kamu inverse pun dia akan jadi function yang sama. So interesting. Okay, so and then don't forget lah, ini disebabkan ada x di bawah, so we have to tulis x tidak boleh sama dengan 3. Okay, so itu adalah immediate. Oh, that's so interesting. Okay, the inverse function and the original function is the same thing. Menarik, menarik. Okay, one last question now and then we'll call it a day. Question number 5. Okay, so kamu diberi inverse function x equals to 4 over 2 minus x, tapi x tidak boleh sama dengan k. Okay, so nyatakan nilai k. State the value of k. Okay, so how do we find the value of k? What do we do? Ini bawah ini kita kasih tidak sama dengan kosong. So 2 minus x tidak boleh sama dengan 0. We always start with that. Okay, so kalau begitu x tidak boleh sama dengan apa? X tidak boleh sama dengan apa? Anybody? Okay, x tidak boleh sama dengan 2. Saya pindah je x pergi sebelah. So, x tidak boleh sama dengan 2 lah. Sama lah ini. Okay, so because of that, kalau x tidak boleh sama dengan 2 dan x tidak boleh sama dengan k, maka k equals to 2. Okay, please be aware of this perbandingan lah. Okay, this last one is a question for you lah. So, cari G setengah. Tapi kamu diberi G inverse. Okay, find G setengah. Okay, try it first. Okay, saya buat dulu. Y equals to 4 over 2 minus x. So, pindahkan 2 minus x equals to 4 over y. So, saya pindah x pergi sebelah lah. 2 minus 4 over y equals to x. Jadi, gx equals to 2 minus 4 over x. I think there's another version of this also lah. Kalau kamu mau buat versi lain pun boleh. Kalau 2 minus x equals to 4 over y. Kejap. Sorry. Y equals to 4 over 2 minus x. Kalau saya bawa ke atas dan darab, y darab 2 minus x equals to 4. 2y minus xy equals to 4. Ini kau pindah pergi sebelah. Astaga. Apa itu? Negative xy equals to 4 minus 2y. Saya mau x saja kan? Jadi negative y saya pindah pergi balik lah. So, x equals to 4 minus 2y over negative y. Tapi ini masalah sebab di bawah tidak boleh sama dengan negative y. Kalau kamu mau jika di bawah sama dengan negative y, you have to change lah. X equals to minus 4 plus 2y over y. Okay, minus 4 plus 2y over y. And then baru kamu boleh tulis the function of x equals to minus 4 plus 2x over x, di mana x tidak boleh sama dengan sifar. Oh sorry, is this gx, sorry. So either this one atau this one, dua-dua pun diterima ni actually. Tapi of course ini kau mesti tulis x tidak boleh sama dengan sifar lah, so ada x di bawah sini kan. X, but either way also can.
Okay, tapi saya rasa macam cara ini kan, cara ini lebih senang sebab dia 2 step saja. Tinggal kau pindah dan pindah. Okay, so I'm going to use this equation, 2 minus 4 over x. Oh no, saya pakai inilah. Okay, walaupun ini rumit lah. Tapi g half will be negative 4 plus 2 times half over half. Okay, then kamu tambah sendiri. And then of course, after that kamu akan dapat entahlah apa ini. 10, negative 10. Kali. Sekejap. No, 6 lah. Negative 6, 8. Negative 4 plus 1 is negative 3. Negative 3 divided by 2 is negative 6. Yeah. I think that's the answer. I think so. Skill practice 1.10. Yeah, negative 6. Okay. So, saya harap when you do this, okay, especially ini pindah-pindah lah. That's why pada bulan Januari kan, saya balik-balik saya cakap, ini pindah-pindah ni kau mesti pandai. So, dia ada pelbagai jenis soalan tau. And you have to be flexible enough to tahu, okay, macam mana saya mau pindah, macam mana saya mau pindah. Okay, so kalau masih belum mahir, you know, do a lot of practice dan mahirkan diri lah. Okay, so your homework for today is tidak banyak lah. Kali tidak banyak, selalu saya cakap tidak banyak kan, terus jadi banyak tu. Page 29, intensive practice 1.3. Question number 4, 5 and 6. Yeah, I want you to do that. Okay, question number 4, 5 and 6. Yeah, okay lah, that's it lah for today. Sikit lah saya bagi kamu ni hari. So besok kita ada kelas lagi kan.